outstanding player na yung si Kagulan. Also the outstanding vice player, Furnace Jingao, to my colleagues sa SB, sa atong mga department heads, mga LG employees, Si Bayot, okay. judges, especially sa atong mga barangay officials headed by our barangay captains na nagduhala din sila kaadlaw na naghigayon sa ilang mga booth. Salamat kayo kay Aligre kayo ang ating preparasyon. Maayong buntag kanatong tanan. Okay, so this is a 5-day celebration sa atong 163rd founding anniversary. We have a theme na Shine, Duero, Shine, rooted in agriculture, spice, with project. Para hindi kami muna isang organization. What is a modern Duero High? A modern Duero High na isang 20 na yung ponda na. Ay, ma'am. Ay, nandun ka. Kayo guys, 20 na. Kani dam, kani. 20 ka po ni dam. Kani. Oh, 20 na dito nun. Pre, kupot. Kani yan sila. Kani yung bedsheet, pila. Asa? Kani bedsheet. Bitsit, depende sa dakpo, 250 ma. Ang kanang ingat na bedsheet bitaw nga na garter. Oo, kay garki, may isa po na. Pila. 250. Bitan daw po na po.